Hello solid Galasto, maayong adlaw sa tanan. Today April 14, 2026, Martes. Padayon ang paghatag no sa tong best guide big time bagdo class to today. Ug untag karong adlaw aton na ning masikop ning resulta ha. No, masod sa banga gyud unta ni kining Singaw kining manargit gyud unta no ang atong mahatag sa inyo. Ang inyo nakita gaslide ang atong mga napanghatag sa inyo ha, gakarambola kasagaran, so untag karon tunong ang tanan no. So next week punpon update ta magadugang ta og kombinasyon diri ang atong idugang sa kilid nato isulat double. Isa lang ka po. Okay, kinahanglan natay doble. So next week na punpon final nato para nasan mong ganahan mo magdoble, nasan mo double kita. Okay, so big time last to. So daghang salamat sa mga namalik og imong buhaton diri kung gusto ka mosunod sa tua, i-follow, i-subscribe ra gyud ta. Mao ra gyud na imong buhaton. Unya kung makayag suporta, i-share lang ning video. Kini nga short video, dali ra man kini man 2 minutos lang. I-share na lang sad para makita madungog sad sa kadaghanan og makaabay sad sila no. Og mo padaog ta, abay sad sila kay daghan kayong bisag last to dia. Wa gyud na idaog-daog. Mao gyud na tinuod no kay bisan og last toss kagatos ka numero na di na dali pong makuha. Okay, pero diri sto dakog tsansa no kay probe og tested na naton i-direct. 2762 og 38 na nakasuwat target rumble bot pasabot kinahanglang balihon napoy nakasulat all draws bot pasabot lapos ni nga numero. Okay? Ang ulahi og mo kompleto sa tuang upat ka big time bagdo class to karon 49 2738 og 62. Dagan salamat amping mo diha. God bless, good luck og bye-bye.